Mari kita baca bersama-sama. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘로 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 아멘. 모든 것이 하나님의 은혜입니다 라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Kasih Karunia yang tak terbatas. 우리가 새로운 응답을 받으려고 하면 반드시 거쳐야 되는 과정이 있어요. Untuk menerima jawaban yang baru, kita harus melalui beberapa proses dalam hidup. 그것은 과거의 것을 내려놓고 새로운 그릇을 준비하는 겁니다. Yaitu untuk melepas masa lalu kita dan mempersiapkan bejana yang baru. 우리가 밥을 먹을 때도 음식을 담을 때도 그 그릇을 먼저 씻고 깨끗하게 준비하는 시간이 필요합니다. Begitu juga saat kita mau makan atau mau minum, kita pasti akan membersihkan bejana-bejana itu untuk dipakai saat makan. 더러운 그릇에 음식을 담아 먹으면 어떻게 되겠습니까? Apakah yang terjadi jika kita menaruh makanan di piring yang kotor? 위생적으로 문제가 있고 당연히 또 질병도 걸릴 수 있습니다. Pasti akan bermasalah untuk kesehatan kita dan juga untuk 누가복음 5장 36절 38절 말씀에 보면 예수님이 말씀하셨습니다. seperti dalam kitab Lukas 5 ayat 36 sampai 38, Tuhan Yesus berfirman 새로운 포도주는 새로운 부대에 넣어야 한다. bahwa bahkan anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. 왜냐하면 이 포도주는 발효하는 음료이기 때문에 그것이 평창하는 그런 성질이 있죠. Jadi karena anggur yang baru itu mempunyai teksturnya sendiri. 그래서 새로운 가죽 부대에다가 그걸 넣으면 가죽이 늘어났다가 줄어들었다 하게 됩니다. Zat yang ada di dalam anggur yang baru itu dapat membuat kantong anggur itu menjadi besar, mengecil. 근데 오래된 가죽 부대는 딱딱하게 경화가 돼 있어요. Tetapi untuk kantong yang sudah tua pasti itu sudah tidak bagus. 그러면 이 발효가 되면 그걸 압력을 못 버티고 터져버리게 되는 거예요. Kalau misalkan kantong yang sudah tua itu sudah dipakai lagi, nanti dia tidak bisa mengerut atau membesar lagi. 우리는 특별히 새해 첫 날에 우리가 모여서 하나님께 감사함으로 예배를 시작합니다. Kita juga bersama-sama di awal tahun selalu memulai tahun dengan ibadah. 그것은 우리가 세상 사람들하고 살아가는 기준이 다르기 때문에 그래요. Itu alasannya adalah karena standar kita itu beda dengan dunia. 우리의 시작을 하나님의 말씀을 받고 우리가 나아가는 거예요. Jadi kita selalu memulai sesuatu dengan firman Tuhan. 여러분 2025년도 한 해를 맞이하면서 하나님이 주신 그 은혜를 꼭 붙잡고 나가시기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati semoga di tahun yang baru ini kita dapat memegang firman Tuhan bersama-sama. 어젯밤에 제가 조금 이런저런 생각할 일이 좀 많았습니다. Jadi sebenarnya banyak sekali yang saya pikirkan tadi malam. 그러다 보니까 시간이 한 새벽 3시, 거의 4시 돼가지고 제가 잠을 들은 거예요. Dan sepertinya saya tidur sekitar jam 3 atau 4. 근데 그 생각들을 하는 중에 좀 뒤돌아보는 시간들이 있었어요. Tapi ternyata ada saat-saat di mana saya melihat kembali yang di belakang saya. 여러분 뒤를 돌아보면 후회되고 또 어떤 때는 감사한 것들이 있습니다. Dari saat melihat ke belakang itu ada penyesalan, tapi ada juga ucapan syukur. 특별히 올해는 참 많은 우여곡절들이 있었어요. Dan tentu saja tahun ini adalah tahun yang penuh banyak lika-liku kehidupan. 또
저희 가족, 또 사랑하는 가족들을 먼저, 가족과 또 지인들을 먼저 천국으로 떠나보내는 일들도 있었어요. Bahkan ada banyak anggota-anggota dari keluarga besar saya yang pulang ke sorga. 그런 시간들을 보내면서 제 자신과 또 삶을 뒤돌아보게 돼요. Dan melalui semuanya itu saya pun dapat melihat kembali ke belakang hidup saya yang dulu. 오늘 또 한국에 보니까 비행기 사고가 있어서 또 안타까운 목숨들이 또 잃게 되었어요. Saya juga melihat pesawat domestik Korea berita bahwa pesawat tersebut mengalami kecelakaan. 제 마음에 늘 가지는 생각들이 있습니다. Hati saya selalu memiliki suatu hal yang saya pikirkan. 오늘 하루라는 삶을 소중하게 여기자. Mari menghidupi hari ini dengan sebermakna mungkin. 그래서 여러분 매일매일 우리에게 주어지는 삶이지만 이 삶이 어떤 사람은 참 가치 있게 보내는 분도 있고 어떤 분은 가치 없게 보낼 때가 있어요. Jadi kita semua juga begitu. Ada saat-saat di dalam hidup kita di mana kita menyelesaikan hari kita dengan bermakna dan juga tidak bermakna. 그래서 2024년도 한 해를 뒤돌아보면서 하나님, 제가 하나님께 어떻게 내 삶을 드렸습니까? Dan di tahun ini juga saya mau bertanya di tahun yang baru, Tuhan bagaimana saya memberikan hidup saya kepada Tuhan di tahun ini. 올해는 제가 보니까 별로 이렇게 좀 하나님께 칭찬받지 못한 삶을 한 해를 보낸 것 같아요. Dan tahun ini sepertinya saya hidup dengan tahun di mana saya tidak layak menerima pujian dari Tuhan. 왜냐하면 좀 쓸데없는 일에 내 마음과 이런 시간들을 많이 빼앗겼습니다. Karena hati dan pikiran saya beberapa saat itu berada di hal-hal yang tidak berguna. 그러면서 또 다짐하고 또 기도했어요. Akhirnya saya pun bertobat lagi, meminta ampun di hadapan Tuhan. 하나님, 정말 복음 위해서 살기를 원합니다. Tuhan, saya benar-benar ingin hidup untuk Injil. 사람을 기쁘게 하는 종이 아니라 하나님을 기쁘게 하는 주의 종이 되게 하옵소서. Tuhan, jadikan saya bukan menjadi hamba manusia, namun menjadi hamba Tuhan. 또 이렇게 고백이 되어지더라. Dan akhirnya itulah menjadi pengakuan saya. 여러분, 뒤돌아보면 후회되는 것들이 많아요. Sebenarnya banyak hal yang benar-benar membuat kita menyesal kalau kita melihat masa lalu. 근데 확실한 것이 있어요. Namun ada satu hal yang 다시 돌아오지 않는다라는 것이. Satu hal yang tak pernah berubah, masa lalu tidak pernah kembali. 그 과거가 여러분 발판이 되어져서 여러분 앞으로 나아가는 미래를 바라보고 여러분 달려가시기 바랍니다. Dan saya berdoa semoga kita semua dapat memandang ke depan dan berlari menuju apa yang kita impikan di masa depan. 우리 안디옥 선교교회가 정말 하나님이 기뻐하는 교회가 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga Antioch Mission Church menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. 여러분이 예배 성공자가 되기를 축복합니다. Mari menjadi orang-orang yang berhasil dalam ibadah. 또 복음의 빛을 비추는 증인이 되기를 축복합니다. Dan mari kita juga menjadi para terang Injil. 하나님께서는 우리에게 최고의 선물을 주셨어요. Tuhan telah memberikan kepada kita hadiah terbaik, 그게 복음이에요. yaitu Injil. 그래서 우리가 성탄절을 많은 시간을 들여서 우리가 준비하고 또 그것을 기뻐합니다. 그 날을 기뻐합니다. Dan kita semua benar-benar selalu bersyukur dan selalu menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan Natal. 어떤 친구가 저에게 질문을 했어요. Dan ada seorang anak bertanya begini kepada saya. 12월 25일 하루인데 그 하루를 위해서 우리가 너무 많은 시간과 또 준비를 하는 것 같아요. Dia bilang begini, Pak Pendeta, bahwa hari Natal itu sebenarnya cuma tanggal 25, tapi untuk tanggal 25 ini kita melakukan banyak sekali persiapan. 여러분 교회 입구에서부터 이 3층까지 올라오는 모든 곳에 보면 성탄을 위해서 많은 준비와 장식들을 했잖아요. Dari pintu masuk sampai di dalam gereja kita melihat banyak sekali hiasan, dekorasi yang dipersiapkan untuk Natal. 근데 성탄절 지나고 나니까 이거 이제 좀 뭔가 허전한 거예요. Dan ternyata setelah Natal itu berlalu,
terasa seperti ada yang sudah lewat. 근데 그렇지 않습니다. Tapi sebenarnya tidak begitu. 여러분, 성탄절이라는 행사를 드리는 날은 하루입니다. Memang benar bahwa hari perayaan Natal itu hanya satu hari saja. 하지만 그 감동은 매일매일 지속되는 거예요. Tapi inspirasi, perasaan yang kita dapat di hari Natal itu setiap hari berlaku. 여러분, 성탄절이 지났지만 우리가 메리 크리스마스 하면 안 됩니까? Apakah kita tidak boleh mengatakan Merry Christmas walaupun Udah hari kacau Natal boleh sudah buka, ya? lewat? 메리 크리스마스. Mari kita sama Merry Christmas. 우리는 예수 그리스도가 오신 그 날이 너무 기쁘고 감사합니다. Bahwa kita semua akan merasakan sangat bersyukur di hari Natal. 매일매일 여러분 그 구원의 감사와 감격이 여러분 속에 넘치기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati semoga setiap hari ucapan syukur atas Natal itu di dalam hati kita. 여러분 성경 창세기를 시작으로 계시록 끝까지 모든 내용 안에는 복음의 비밀이 감추어져 있어요. Dan sebenarnya di dalam Alkitab kita bisa melihat semua harta terpendam rahasia Injil berada. 범죄하고 하나님을 떠난 아담과 하와에게 하나님은 복음을 주셨습니다. Dan Tuhan telah memberikan kepada Adam dan Hawa Injil. 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu. 이사야 7장 14절에 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳으니 그 이름을 임마누엘이라 하라. Yesaya 7 ayat 14. Sebab seorang wanita perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki. 예수 그리스도께서 이 성경에 약속하신 그대로 오셨습니다. Dan Yesus Kristus sudah lahir sesuai dengan yang dijanjikan. 성경의 약속대로 십자가에 죽으셨습니다. Dia telah mati di atas kayu salib sesuai dengan kitab suci. 성경대로 부활하셨습니다. Dia sudah bangkit sesuai dengan yang tertulis di kitab suci. 아멘. 우리의 구주가 되신 거예요. Ia telah menjadi juru selamat. 그래서 마가복음 10장 45절에는 예수 그리스도가 우리의 대속 제물이 되신 거예요. Dan Markus 10 ayat 45 berkata bahwa Yesus itu telah menjadi korban penebusan. 왜 예수님이 이 땅에 오셨습니까? Mengapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini? 기쁨과 경배를 받기 위해서 오신 것이 아니죠. Bukan hanya untuk menerima kemuliaan dan penyembahan. 베드로전서 2장 24절에 말씀하고 있습니다. Namun 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨다. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. 이것은 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. 예수님은 이 땅에 오신 것은 십자가에 죽기 위해서 오신 거예요. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib. 그래야 우리가 살아요. Agar supaya kita dapat hidup. 그래야 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 자격이 주어지는 것입니다. Dan begitulah caranya kita dapat benar-benar layak di hadapan Tuhan. 우리는 한량없는 하나님의 은혜를 받은 거죠. Kita semua adalah umat Tuhan yang menerima kasih yang tak terbatas. 그래서 우리가 하늘을 두루마리 삼고 이거 어렵다. 바다를 먹물을 삼아도 하나님이 주신 그 은혜를 하늘을 북구라고 그리고 바다를 잉크 그걸 삼아서도 다 하나님의 사랑을 기록할 수 없다라고 말하고 있는 거예요. Walaupun kita memakai langit sebagai kertas dan laut sebagai tinta, kita tidak akan pernah dapat menulis kasih karunia Tuhan. 우리 하나님은 도대체 어떤 분입니까? Jadi Tuhan itu adalah Allah yang seperti apa? 예수 그리스도는 어떤 분입니까? Yesus Kristus itu adalah pribadi seperti apa? 골로새서 1장 16절에서 18절에 말씀하고 있습니다. Kolose 1 ayat 16 sampai 18. 만물이 그에게서 창조되었다. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. 예수 그리스도는 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 있다고 말씀하고 있습니다. Sebab Alkitab berkata, Yesus terlebih dahulu ada sebelum segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 아멘. 그분이 교회의 머리가 되십니다. Dan Ialah kepala jemaat. 우리 인생의 주인이십니다. Ia adalah Tuhan. 여러분, 우리가 힘쓰고 애쓰고 우리가 살아갈 때가 있습니다.
Ada saat-saat di mana kita semua hidup di dunia ini dengan usaha kita, ketekunan kita. 필요합니다. Dan tentu saja itu dibutuhkan. 하지만 우리가 힘쓰고 애써도 안 되는 것이 있어요. Namun ada hal-hal yang sebenarnya kita tidak dapat lakukan. 아무리 우리가 힘쓰고 애써도 하나님을 떠난 이 죄 문제를 우리가 해결할 수가 없습니다. Tak peduli kita berusaha keras, bertekun, kita tidak akan pernah dapat bebas dari masalah dosa dengan kekuatan sendiri. 사람들에게 있는 이 운명과 사주팔자 못 이깁니다. Kita tidak bisa menang atas takdir atau nasib yang diberikan dunia. 때때로 우리가 뉴스를 통해서 어떤 유명한 정치인이 어떤 무속인의 말을 듣고 어떤 행동을 했다. 이런 얘기도 막 듣잖아요. Kadang kita juga melihat di berita bahwa ada seorang politisi terkenal yang mendengar dan menuruti kata dukun. 여러분 나중에 한번 조사를 한번 해보십시오. Anda sebenarnya bisa melakukan penelitian tentang itu. 각 큰 대도시마다 그 시청, 법원 이런 그 도시를 움직이는 중요한 요충지가 있어요. Jadi sebenarnya di setiap kota itu memiliki kantor-kantor pemerintahan pusat. 근데 신기한 거는 그 주변에 무당집이 너무 많아요. Tapi ternyata di sekitar kantor-kantor pemerintahan itu banyak dukun. 그럼 그 우리 장로님 고향 김해 시청 그 주위에 무당집 제일 많아요. Dan katanya di kota Kime, di sekitar kantor pemerintahan beliau itu, di sekitar kantor pemerintahan Kimela terdapat banyak rumah-rumah dukun. 부산에도 부산의 시청과 또 법원이 있는 연제구라는 데가 있습니다. Juga di Busan ada kantor pemerintahan dan kantor-kantor kesejahteraan masyarakat. 거기에 무당집 제일 많아요. Di sana lebih banyak lagi rumah-rumah dukun. 아니 그렇게 권력을 가지고 그렇게 많이 배운 똑똑한 사람들이 왜 그럽니까? Ada apa yang terjadi kepada orang-orang pintar yang sudah berpendidikan tinggi? 배운 거 가지고 있는 힘 가지고 안 된다라는. Mereka tahu bahwa sebenarnya kekuatan mereka, pengetahuan mereka tidak cukup. 우리는 점치지 않습니다. Kita tidak pernah mencari dukun. 우리는 굿하지 않습니다. Kita tidak meramal. 어떤 분이 목사님 제가 회개합니다. 이런 얘기를 하더라고요. Ada seorang yang berkata, Pak Pendeta saya mau 갑자기 왜 bertobat. 그러십니까? Dan saya tanya, ada apa? 자기가 신문에 매일 오늘의 운세가 있는데 그걸 매일 봤다라는 거예요. Dia bilang begini, saya itu setiap hari membaca ramalan di koran. 그래서 회개합니다. Dan dia minta ampun. 근데 그거 봐도 되고 안 봐도 되고 상관없어요, 여러분. Sebenarnya mau kita lihat itu atau tidak lihat itu tidak penting. 예전에는 사람 성격을 파악하는데 당신 혈액형이 뭡니까? 이렇게 막 질문했어요. Jadi sekarang dulu itu orang-orang meramal, tapi sekarang melalui golongan darah diramal. 요즘에는 뭐 물어봅니까? Ramalan apa lagi sekarang? 당신 MBTI 뭡니까? 이렇게 물어봐요. Sekarang bahkan bukan ramalan, 저도 tapi pertanyaan. 있습니다. Pertanyaan kamu MBTI-nya apa? Sekarang begitu. 저는 MBTI 하니까 직업군이 그 군인과 그리고 목회자가 나오더라고요. Waktu saya menulis MBTI saya di internet, keluar pendeta dan polisi sebagai pekerjaannya. 그 타이틀에 보면 정의의 수호자. Sebagai seorang penegak keadilan. 근데요, 여러분, 그런 거 중요하지 않아요. Tapi sebenarnya apapun itu tidak begitu penting. 우리는 그리스도 안에 있는 자입니다. Yang terpenting adalah kita adalah orang di dalam Kristus. 여러분 속에 누가 계십니까? Siapakah yang di dalam kita? 성령 하나님이 함께 하십니다. Roh Allah, Roh Kudus ada dalam kita. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 여러분 오늘의 운세 그런 거 보지 말고 오늘 첫 시간에 매일의 첫 시간에 하나님께 여러분 드리세요. Mari kita jangan menghabiskan waktu kita membaca ramalan hari ini, tetapi mari kita menghabiskan waktu pertama kita dengan Tuhan. 유튜브에 제가 강연을 좀 듣습니다. Saya sering mendengar beberapa talks di 몇 명 좀 유명하신 YouTube. 분들 강연을 좀 들어요. Mendengar seminar atau pembicaraan orang-orang terkenal di YouTube. 이분이 그런 얘기를 하더라고요. Mereka berkata begini, 아침에 눈 떠서 10분이 인생을 좌우한다. bahwa hidup itu
bergantung pada 10 menit pertama mata terbuka. 이렇게 질문을 하더라고요. Dia bertanya, 여러분은 아침에 눈 떠서 가장 먼저 하시는 것이 무엇입니까? 10 menit pertama yang Anda lakukan pada Anda bangun itu apa? 여러분 옆 사람에 질문해 봅시다. Coba bertanya kepada orang di samping. 당신은 아침에 눈 떠서 가장 먼저 무엇을 하십니까? 10 menit pertama kamu bangun, kamu buat apa? 기도합니다. Berdoa. 아멘? 저는 그 질문할 때 유튜브로 질문하는데 제가 바로 대답했어요. Saat itu pertanyaan itu dilontarkan, saya langsung jawab. 그 강의에서는 뭐냐면 자기를 스마트폰 보거나 뭐 하거나 그런 거 하지 말고 자신을 발전시킬 수 있는 뭔가의 행동을 하세요라고 얘기했어요. Dan yang ditekankan dari video itu adalah 10 menit pertama itu lakukan sesuatu yang dapat memajukan, memperkembangkan diri sendiri. 근데 우리는 우리의 삶에서 가장 중요한 것은 성령 인도입니다. Namun yang saya percaya dalam hidup kita yang terpenting adalah tuntunan Roh Kudus. 아멘. 그리고 공부도 하시고 그리고 운동도 하시면 돼요. Ya, barulah setelah itu silakan belajar, silakan berolahraga. 뭐 운동하면서 기도해도 됩니다. Atau mungkin berolahraga sambil berdoa. 여러분은 하나님의 자녀입니다. Anda semua adalah anak-anak Tuhan. 여러분은 이제는 죄의 법 아래 있는 사람이 아니라 생명의 법 안에 살아가는 사람입니다. Kita adalah orang-orang yang tidak berada di bawah kuasa maut, tetapi di dalam kuasa hidup. 아멘. 우리가 세상에 살지만 세상에 속한 자가 아닙니다. Walaupun kita adalah orang-orang yang berada di tengah dunia, kita bukan berasal dari dunia. 골로새서 1장 12절에서 14절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam Kolose 1 ayat 12 sampai 13. 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨느니라. Dan kita semua telah dipindahkan dari dalam kuasa maut ke dalam kerajaannya yang kekasih. 우리가 하나님 예수 그리스도의 보혈로 속량 곧 제사함을 받았습니다. Kita semua telah ditebus oleh Yesus Kristus. 여러분, 아무리 넓은 바다가 있어도요, 그 바다 위에 유유히 떠가는 배가 있어요. Tak peduli seberapa lebarnya samudra, di atas laut pasti akan ada kapal yang terapung. 여러분, 그 배 안에 물이 들어차면 그 배는 침몰하게 돼요. Dan ketika kapal itu masuk air pasti tenggelam. 여러분, 큰 배가 바다에 가서 물고기도 잡고 또 그 배가 큰 많은 이 물건들을 옮기는 일을 합니다. Padahal kapal-kapal besar itu biasanya tugasnya adalah untuk menangkap ikan atau menjadi transportasi yang membawa barang berat. 우리가 세상을 정복하고 다스리는 축복을 하나님 우리에게 주신 거예요. Dan Tuhan telah memberikan kepada kita suatu berkat untuk berkuasa atas bumi. 우리 속에 세상의 물이 들어차 버리면 어떻게 돼요? Namun apakah yang terjadi jikalau air dunia masuk ke dalam kita? 점점 빠져 들어가는 거예요. Pasti kita juga nanti tenggelam pelan-pelan. 여러분은 하나님의 자녀로서 세상에 속한 자가 아닙니다. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bukanlah orang-orang yang berasal dari dunia. 하나님께 속한 자입니다. Namun kita berasal dari Tuhan. 요한복음 10장 27절에서 29절에 예수님께서 말씀하십니다. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. 내가 그들에게 영생을 준다. Aku telah memberikan kepada mereka hidup yang kekal, 영원히 멸망하지 아니하리라. agar supaya mereka tidak binasa. 아멘. 행복하십니까? Apakah Anda bersukacita? 그리고 말씀하십니다. Dan berfirman, 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan. 하나님의 손에서 우리를 빼앗을 자가 없어요. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan 여러분 Tuhan. 세상 가운데 담대하게 나아가시기 바랍니다. Mari kita semua bangkit dengan berani di tengah dunia. 때때로 우리가 넘어지고 낙심될 때도 있습니다. Ada memang saat-saat kita terjatuh dan lemah. 저는 이 청소년 시기 때 저 자신이 진짜 통제가 잘 안 됐어요. Waktu saya masih muda, itu sangat susah untuk mengontrol diri. 이상하게 마음에 분노가 많았어요, 저는. Hati saya itu penuh dengan amarah. 그렇다고 막 매일 싸우고 이렇게 이상한 짓 하고 다닐 수 없잖아요. Namun saya tahu bahwa saya tidak boleh setiap hari berantem dan melakukan hal-hal aneh. 그래서
사람 미친 사람처럼 운동했어요. Sehingga saya pun akhirnya berolahraga seperti orang gila. 아침에 운동하고 Pagi olahraga, 또 낮에도 운동하고 siang olahraga, 밤에도 운동하고 malam olahraga, 집에 가면 지쳐서 잠들고. dan pulang itu langsung capek tidur. 그래도 이게 뭐가 안 채워지는 거예요. Namun ternyata masih saja tidak bisa terpenuhi. 그런데 그리스도 안에 있는 기쁨과 평안이 무엇인지를 알게 돼요. Akhirnya saya mengetahui kedamaian sesungguhnya dalam Kristus. 예전에는 너무 열심히 많이 했는데 지금은 운동을 너무 안 해서 문제예요. Dulu itu terlalu rajin olahraga, namun sekarang terlalu tidak rajin olahraga dan itu masalah. 너무 누려서 그런 것 같습니다. Mungkin karena saya terlalu menikmati hidup. 내년에 조금 더 운동을 좀 해야 되겠어요. Dan tahun depan sebenarnya saya harus berolahraga lebih banyak. 여러분 자신이 여러분 자신의 것이라고 생각이 되면 여러분 세상 못 이겨요. Kalau misalkan suatu saat kita berpikir bahwa diri kita ini adalah bagian dari dunia, nanti kita bisa salah. 여러분 가정을 어떻게 다스리겠습니까? Bagaimana kita bisa berdaulat atas keluarga kita? 여러분 사업을 어떻게 다스리겠습니까? Atau berdaulat atas bisnis kita? 여러분 인생의 주인이 그리스도가 되셔야 돼요. Caranya adalah milikilah Kristus sebagai Tuhan. 여러분 가정의 주인이 예수 그리스도가 되셔야 돼요. Semoga Yesus Kristus menjadi pemilik keluarga. 여러분 자식도 내 맘대로 안 돼요. Kadang anak pun sebenarnya tidak bisa seenaknya kita. 격하게 고개를 끄덕이시는 분들이 있습니다. Memang ada orang tua di sini yang begitu menganggukkan 잘 kepala. 안 되죠. Sangat tidak mudah. 사업을 망하려고 하는 사람이 누가 있겠어요? Siapa juga yang mau bisnisnya hancur? 다 잘하고 싶지. Semuanya pasti mau bisnisnya berjalan 잘 안 baik. 돼요. Namun itu tidak mudah. 하나님이 주시는 지혜와 은혜가 있어야 됩니다. Kita membutuhkan hikmat dari Allah. 하나님의 손이 여러분 사업에 함께하는 응답을 받아야 됩니다. Kita semua harus menikmati tuntunan tangan Tuhan dalam hidup 그러면 kita. 요셉처럼 형통한 자가 됩니다. Maka kita pun dapat berhasil seperti Yusuf. 그리스도 안에 모든 지혜, 지식, 보화가 감추어져 있어요. Bahwa di dalam Kristus ada segala sesuatu, harta terpendam dan Injil. 믿으십니까? 그 응답을 발견하는 자가 돼요. Dan mari menjadi umat-umat Allah yang mencari dan menemukan rahasia itu. 여러분, 우리가 늘 기억했으면 좋겠습니다. Mari kita selalu ingat 우리는 하나님께 속한 자. bahwa kita adalah umat-umat Allah yang berada dalam tangan Tuhan. 여러분, 문제가 없으면 좋겠는데 문제가 있어요. Mungkin kita kadang mau supaya tidak bermasalah, namun masalah selalu 갈등이 ada. 없으면 좋겠는데 갈등이 있어요. Kita selalu bermimpi untuk tidak mempunyai konflik, tapi konflik selalu ada. 여러분, 하나님께 어떤 분들은 아무 문제 없게 해주세요. 이렇게 기도합니다. Ada yang berdoa, Tuhan tolong supaya tidak ada masalah dalam hidup saya. 여러분, 문제가 있는데 어떻게 합니까? Tapi kalau kita ada masalah dan bagaimana? 여러분, 문제 앞에 여러분 담대하게 서는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa, jadilah umat Tuhan yang selalu berani di hadapan Tuhan dan di hadapan masalah. 사무엘상 17장 45절에 다윗이 고백합니다. 1 Samuel 17 ayat 45 berkata, 누구에게 말합니까? perkataan kepada siapa ini? 골리앗에게 선포하는 거예요. Kepada Goliat. 너는 칼과 창과 단창으로 나오지만 나는 만군의 여호와 이름으로 나왔다. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. 여러분, 세상 앞에 섰을 때 여러분 만군의 여호와 이름으로 담대히 나아가시기 바랍니다. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Semoga kita sama seperti Daud. 그러면 여러분 가는 곳마다 그리스도의 향기가 계속해서 넘쳐나게 되는 거예요. Agar supaya aroma Kristus selalu dapat dirasakan dari kita. 여러분 믿지 않는 자들이 여러분을 볼 때마다 하나님의 기쁨의 향기를 느끼게 돼 있어요. Dan setiap orang yang tidak percaya saat melihat kita harus bisa benar-benar menikmati aroma Kristus. 제가 말하는 거는 착한 척하라는 거 아니에요. Saya tidak hanya mau mengajak kita untuk berpura-pura baik 괜찮아요 이런 거 말고요. atau berpura-pura tahan marah, bukan 저는 begitu. 신학교 다닐 때 선배들이 신학생의 걸음걸이 뭐 이런 거 시켰어요. Dan waktu saya masih kuliah pun senior saya bilang anak-anak teologi harus berjalan begini. 제가 스튜어디스도 아닌데 자꾸 웃는 거 가르치고. Dan saya juga diajarkan cara senyum kayak saya tidak pernah senyum. 여러분 그거 억지로 하면 사람 병들어요. Kadang kalau kita paksa orang untuk pura-pura baik, 그게 dia sakit 아니라 nantinya.
내 안에 샘솟는 하나님의 기쁨과 감사가 흘러 넘치게 되는 거예요. Caranya agar supaya kita dapat menjadi berkat adalah penuhi diri kita sampai berlimpah ruah kasih karunia dan ucapan syukur dari Tuhan. 고린도전서 4장 1절에서 2절에 말씀하고 있습니다. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2 여러분 그리스도의 비밀을 맡은 자예요. bahwa kita semua telah dipercayakan rahasia 여러분 Allah. 대단한 거 안 해도 됩니다. Tidak perlu yang terlalu muluk-muluk. 여러분 나에게 주어진 거 거기서 최고로 응답 받으시면 돼요. Namun kita memberi yang terbaik untuk apa yang telah Tuhan izinkan kita miliki. 하나님 주시는 새 힘을 얻으시기를 축복합니다. Mari kita semua menikmati kekuatan baru dari Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 2024년도 한 해를 은혜 가운데 인도하셨습니다. Engkau Tuhan telah menuntun kami di tahun 2024 ini. 우리 삶을 뒤돌아보니 모든 것이 하나님의 은혜입니다. Saat kami melihat ke belakang, kami melihat semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan. 나의 매일의 삶에 감사할 수 있는 주님의 백성들 되게 하옵소서. Kiranya Tuhan jadikanlah kami umat-umat Tuhan yang selalu dapat bersyukur dengan apa yang telah kami terima. 당연한 것이 아니라 모든 것이 하나님의 은혜입니다. Bantu kami untuk tidak menganggap semuanya ini suatu kewajaran, namun suatu kasih karunia. 2024년도 마지막 한 주간을 살아가는 동안 우리 안에 기쁨과 감사가 넘치게 하옵소서. Kiranya Tuhan, kami dapat selalu dipenuhi dengan ucapan syukur dan sukacita di tahun yang akan datang. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan juga cinta kasih dari Roh Kudus. 오직 예수 그리스도 한 분으로 충분합니다. 고백하며 살아가는 Kiranya bersama dengan kami, semua umat-umat Tuhan yang selalu mengakui Yesus yang adalah Tuhan kami. 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan akan selalu ada bersama dengan umat-umat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.